একটি গ্রামে সারদা আর অনামিকা শাশুড়ি বৌমা থাকতো। অনামিকা খুবই বুদ্ধিমতী ছিল। তার কথা শুনে সারদা খুব আনন্দিত হতো। অনামিকার স্বামী রমেশ মাছের ব্যবসা করে টাকা রোজগার করত। সেই গ্রামে রমেশ মাছ ধরতে খুব মাহির ছিল। সকলে শুধু দেখতেই থাকতো যে কিভাবে রমেশ মাছ ধরে। যেদিন রমেশ জাল দিয়ে মাছ ধরতো সেদিন তার বেশি লাভ হতো। তখন একদিন অনামিকা বলে, ওগো, তুমি খুব চালাকির সাথে মাছ ধরো। সব গ্রামবাসীরা এই নিয়ে বলাবলি করছে। আমি শুনে খুব খুশি হলাম। কি ভাবো মাছ ধরা খুব সোজা কাজ নাকি? মাথা লাগাতে হয়, আর আমি তাতে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি করে শিখলে? কে শেখালো তোমায়? ছোটবেলাতে মাছ ধরার দরুনই আমার বাবার মৃত্যু হয়। তখন থেকে এই কাজই আমাদের পেট ভরছে। আমি আমার মায়ের চোখে জল দেখেছি, তেমন দিনও দেখেছি যখন আমরা খেতে পেতাম না। তাই যা কিছু করি না কেন খুব মন দিয়ে করি। আমি এই কাজ ছাড়া আমি আর কিছু জানিও না, কিন্তু এখন এই কাজই আগে বাড়তে সাহায্য করবে। শুনে খুব খুশি হলাম। জানো, আমিও মাছ ধরতে জানি, কিন্তু ওই পদ্ধতিটা একদম আলাদা। কি, তুমি মাছ ধরবে? তাও আবার আলাদা ভাবে? অনেক হয়েছে, চুপ করো। এমনি তো তুমি আমার কোন কথা শোনো। থাক, সময় এলে ঠিক বুঝবে আমার কত ট্যালেন্ট। যখন রমেশ আর অনামিকা এভাবে কথা বলাবলি করছিল, ঠিক তখন সারদা সেখানে খুব দুঃখিত হয়ে এসে বলে, বাবা রমেশ, একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে। হায় রে, কি বলবো আমি। কি হলো মা, কি হয়েছে? রবীন্দ্র আর রাঙ্গা মাছ ধরতে গিয়ে সেখানেই নদীতে আটকে মারা গেছে। পুরো গ্রাম গেছে তাদের দেখতে। আরে, সকাল সকালই দুজনে আমার সাথে কথা বলেছে, তখন তো ঠিক ছিল। হঠাৎ করে কি হলো আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। গ্রামের পুকুরটা ছোট নাকি? আশেপাশের পুকুরের থেকে এটা সব থেকে বড়। সেই পুকুরে বড় বড় মাছ আছে। আজ পর্যন্ত যে সেখানে গিয়ে আটকেছে সে কখনো আর ফিরে আসেনি। বেচারা রবীন্দ্র আর রঙ্গা, তারা ভালো করে মাছ ধরতে পারছিল না। তাদের বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তখন পুকুরের মধ্যেখানে তারা জাল ফেলে। মধ্যেখানে পুকুরটা খুব গভীর ছিল। বেচারারা, তারা সেখানে আটকে পড়ে মারা গেছে। খুব খারাপ লাগছে আমার। মা, কষ্ট পেও না, আমি গিয়ে দেখছি। তোমার ওখানে আসার দরকার নেই। এই বলে রমেশ পুকুরের দিকে চলে যায়। ঘরের মধ্যে সারদা আর অনামিকা এসব কথা বলাবলি করে খুব কষ্ট পায়। বিকেল হয়ে যায়। তখন রমেশ খুব আহত অবস্থায় বাড়ি ফেরে। সে আহত অবস্থায় দেখে সারদা আর অনামিকা খুব চিন্তিত হয়ে যায়। কি হলো বাবা, তোর আঘাত লাগলো কি করে? কি হলো গো? যখন গেছিলে তখন তো ভালোই ছিলে, এখন কি হলো আবার? ওহ, তোমরা এত প্রশ্ন করো না তো। মনে হয় ওই পুকুরে রঙ্গা আর রবীন্দ্রর সাথে বিনয়ও গেছিল। পুকুরের থেকে তার সবটি বের করার সময় আমার এভাবে আঘাত লাগে। বেচারা বিনয়ের পরিবারকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। বেচারা এই সদ্য লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরেছিল, বাবার সাথে সেই পুকুরে গেছিল, আর সেখানে গিয়ে নিজের প্রাণ হারায়। ওগো, তোমার অনেক আঘাত লেগেছে, আমি ওষুধ লাগিয়ে দিই বরঞ্চ, তুমি একটু আরাম করো। অনামিকা ওষুধ এনে রমেশের ঘায়ে লাগিয়ে দেয়। সেই রাত্রিটি কেটে যায়। পরের দিন সকাল সকাল রমেশ বিছানা থেকে ওঠার মতন অবস্থাতে ছিল না। তা দেখে সারদা আর অনামিকা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। আমি উঠে বসতেও পারছি না মা, খুব ব্যথা হচ্ছে। আহা, এখন উঠিস না, একটু বিশ্রাম কর। এখন একটু শরীরটাকে আরাম করতে দে, পরে না হয় উঠে চলবি বাবা। সারদা আর অনামিকা রমেশের খুব ভালো করে সেবা শুশ্রূষা করে। রমেশ মাছ ধরতেও যায় না। রমেশ বাড়িতে থেকেই বিশ্রাম করতে লাগে। এভাবে এক সপ্তাহ কেটে যায়। তখন অনামিকা নিজের স্বামী রমেশকে নিজের মাছ ধরার কলার কথা বলতে লাগে। ওগো, তুমি মাছ ধরতে পুকুরের ভেতরে যাও, কিন্তু আমি তেমনটা করি না। মাছেরা নিজেরাই পুকুর থেকে বেরিয়ে আসে। তাই বুঝি তোমার আত্মীয়রা নাকি, যে তুমি তাদেরকে ডাকবে আর তারা বেরিয়ে আসবে? মাছ ধরার জন্য সবাইকে পুকুরের ভেতরেই যেতে হয়। আমরা জানি সকাল থেকে বিকেল কিভাবে কেটে যায় মাছ ধরার জন্য, কত কষ্ট করতে হয় তাদেরকে ধরতে, আর তুমি এসব কথা বলছো কি করে? আরে সত্যি বলছি, আমি এরকমটাই করি। তুমি দেখতে চাও? তাহলে আজ আমি আর শাশুড়ি মা যাচ্ছি মাছ ধরতে। এই বলে অনামিকা সারদাকে নিয়ে মাছ ধরার জন্য পুকুরে চলে যায়। সারদা খুব আশ্চর্য হয়। হ্যাঁ মা, তুমি মাছ ধরতে যাচ্ছ? মাছ ধরতে তুমি পুকুরের ভেতরে কি করে যাবে? আমি মাছ ধরতে পুকুরের ভেতরে যাব না, আপনি শুধু দেখুন আমি কি করি। এই বলে অনামিকা একটি বাঁশের লাঠি নিয়ে যায়। বাঁশের লাঠির মধ্যে একটু খাবার বেঁধে দেয়, আর সেটা নিয়ে গিয়ে পুকুরের ধারে রেখে দেয়।
তা দেখে সারদা খুব জোরে জোরে হাসতে লাগে। তোমার কি হয়েছে? তুমি বাচ্চাদের মতন করছো যে? তুমি কি করে ভাবলে যে এই বাঁশের লাঠি দিয়ে মাছ ধরা যাবে? এটা কি খুব সোজা কাজ লাগে তোমার? লোকে তো জাল দিয়ে মাছ ধরে, কিন্তু তুমি বলছো খুব অনায়াসে মাছ ধরে ফেলবে। এটা কি করে সম্ভব? মা, শুধু আপনি দেখতে থাকুন কিভাবে মাছেরা নিজে নিজে এখানে এসে পড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখবই কিভাবে এটা সম্ভব হয়। সারদা আর অনামিকা চোখ লাগিয়ে বসেছিল। তখনই মাছেরা চারা খাওয়ার জন্য সেখানে আসে আর জালে ফেসে যায়। তা দেখে সারদা খুব অবাক হয় আর অনামিকা খুব আনন্দিত হয়, কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছিল সেটা পুরো হয়ে গেছিল। দেখলেন তো মা, যেটা বলেছিলাম সেটা সত্যি হলো কিনা? বাহ মা, খুব ভালো হয়েছে। এই পদ্ধতি দিয়ে সারদা আর অনামিকা অনেক মাছ ধরে। সেগুলোকে ধরে তারা বাড়ি নিয়ে যায়। রমেশ তা দেখে খুব আশ্চর্য হয়। সকলে অনামিকার খুব প্রশংসা করে। তখন থেকে আর কেউ পুকুরে মাছ ধরতে আর যেত না। সকলেই ছিপের মধ্যে চারা বেঁধে মাছেদেরকে ডেকে এভাবে মাছ ধরতে শুরু করে। সব গ্রামবাসীরা অনামিকার খুব প্রশংসা করে। তা শুনে অনামিকাও খুব আনন্দিত হয়। অনামিকার এই পদ্ধতিটিকে সকলেই মেনে নেয়। সকলেই অনামিকার খুব প্রশংসা করে, কারণ অন্তত মাছ ধরতে গিয়ে আর কোনো গ্রামবাসী নিজের প্রাণ হারাবে না। তাতে রমেশ এবং তার পরিবারও খুব আনন্দিত হয়। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश मछलियां पकड़ता था और उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। रमेश और अनामिका की शादी के बहुत समय हो चुका था, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस वजह से शारदा बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन, बेटा अनामिका, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ मन्नत नहीं मांगी फिर भी संतान सुख नहीं हुआ तुम्हें। इसी बात को लेकर बहुत चिंता होती है। अब क्या कहें, ईश्वर की सब इच्छा है, शायद उन्हीं की कुछ मर्जी होगी। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। और कितने इंतजार करने होंगे बेटा? मेरी बात मानो और शहर जाके अस्पताल में दिखाओ। मैं उससे बात करती हूँ। नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिएगा। पहले से ही घर में पैसों को लेकर बहुत परेशानियां हैं। अगर अभी अस्पताल जाने को कहूँ तो उन्हें और मुसीबत होगी। नहीं सासू माँ, नहीं। देखो बेटा, उम्र हो रही है, अभी बच्चों की चिंता करो, पैसों की नहीं। कल साथ देने के लिए, तुम्हारे देखभाल करने के लिए तुम्हें बच्चों की जरूरत पड़ेगी बेटा। अगर सब अच्छा हुआ तो मैं भी तुम लोगों के बच्चों के साथ अच्छे से खेल के ऊपर जाऊंगी। फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। बस यही कहना था। ठीक है माँ, 1 महीना और देख लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहूँगी। तब तक उन्हें परेशान करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे ही उसे कहो। गांव वालों को जवाब देते देते मैं तो थक गई हूँ। जल्दी से मुझे अब दादी बना दो। ऐसा कहकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। हमेशा की तरह उस दिन भी अनामिका जल्दी जल्दी खाना पकाती है और अपने पति के लिए लंच बॉक्स तैयार कर लेती है। फिर सासू माँ को बताकर पति के पास जाने के लिए वो निकल जाती है। रमेश मछलियाँ पकड़ने के बाद पेड़ की ठंडी छांव के नीचे आराम कर रहा था। अनामिका जैसे ही डब्बा लेके पहुँचती है, ये देखकर वो खुश हो जाता है। क्या बात है, आज डब्बा लेके तुम इतनी जल्दी आ गई? कोई खास बात है क्या? क्या तुम मेरे लिए कुछ विशेष पका कर लाई हो? सारा दिन तो मैं बस आप ही के बारे में सोचते रहती हूँ, इसीलिए जल्दी आ गई। आज मैं शाम तक यहीं रुकूंगी और मछलियाँ पकड़ने में आपको मदद भी करूंगी। ठीक है, तो और बताओ क्या है? हम बाद में बात कर लेंगे ना, आप पहले खाना खा लीजिए। अनामिका अपने हाथों से रमेश को पकवान परोस के देती है। पेट भर के खाना खाने के बाद रमेश कुछ देर के लिए सो जाता है। उधर अनामिका सारी मछलियों को धो धोकर दूसरे टोकरी में रख रही थी और इस दौरान वो उन मछलियों को अपनी दिल की तकलीफें बता रही थी। पता नहीं कौन आके मेरी किस्मत पलट देगा। मैं तो बस बच्चों के इंतजार में हूँ और इंतजार ही करे जा रही हूँ। गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। बेचारी मेरी सासू माँ, न जाने उन्हें लोगों से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही है। क्या मैं कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाऊंगी, उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पाऊंगी। अनामिका जब ऐसी बातें कर ही रही थी, एक मछली टोकरी से फिसलकर झील में गिर जाती है। उसकी आवाज से रमेश की नींद खुल जाती है। क्या अनामिका,
तुम झील में सारी मछलियों को फिर से छोड़ रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, एक मछली फिसल के झील में गिर गई। अब मैं क्या करूं? तुम्हें काम करने को कौन कहा है? वो काम तुम्हारा नहीं है ना। तुम यहाँ आके आराम से बैठो, मैं बाकी काम सब संभाल लूंगा। ऐसा कहकर रमेश फिर मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ढेर सारे मछलियाँ पकड़ने के बाद रमेश और अनामिका वहाँ से निकल जाते हैं। सारी मछलियाँ बेचने के बाद रमेश और अनामिका रात में घर लौट आते हैं, पर शारदा घर पे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अनामिका को लगा कि वो पड़ोसियों के घर गई है, इसीलिए वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। काफी देर बाद शारदा घर लौट आती है और फिर वो रोते रोते अनामिका से कहने लगती है, बेटा अनामिका, मुझे माफ करना। मैंने सुबह अपनी बातों से तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे लगा मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम बुरा नहीं मानी ना बेटा, माफ कर दो। अनामिका शारदा ऐसे ही बातें करते करते अपना खाना पकाना खत्म कर लेते हैं। फिर सब एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी रमेश अपनी तकलीफों के बारे में शारदा और अनामिका से कहता है। देखो माँ, इस तरह मछलियाँ पकड़ के बेचना और फिर घर आना, इस तरह मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ। अगर शाम तक मछलियाँ पकड़ के मैं बेचने जाता हूँ तो कोई नहीं खरीदता, इसीलिए मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूँ। तो फिर क्या करे? अगर तुम भी मेरे साथ साथ मछलियाँ पकड़ती हो तो अच्छा रहेगा ना। एक तरफ तुम मछलियाँ बेचने जाना और दूसरे तरफ मैं बेचने जाऊंगा। ऐसा करने से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या कहती हो अनामिका? हाँ सासू माँ, उन्होंने जो कहा सही है। रात के वक्त कोई भी मछली खरीदने नहीं आता। हम दोनों मिलके मछलियाँ पकड़ेंगे और वो जाकर बेच आएंगे। वैसे भी हम सारा दिन घर पर ही बैठे रहते हैं और ऐसा करने से उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ठीक है अनामिका, कल से हम दोनों मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका और शारदा मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाती हैं। मछलियाँ पकड़ने के बाद रमेश उन्हें बेचने चला जाता है। जब अनामिका और शारदा मछलियाँ पकड़ने के लिए झील में गए थे, तभी अनामिका को एक सुंदर सा बच्चा मिलता है। साथ ही शारदा को एक बैग मिलता है जिसमें सोने के जेवर और पैसे भी थे। मछली पकड़ने वाली सास और बहू बहुत भाग्यशाली थी कि उन्हें ये सारा मिला। बेटा देखा, कितने गहने और कितने पैसे हैं। सासू माँ, पुत्र संतान है। सासू माँ, बहुत प्यारा है। ईश्वर ने हमें मदद की है। वो हमारी सारी तकलीफों को जानते थे। हम दोनों जो चाहते थे वो हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, बच्चा आ गया, अब सब परेशानी खत्म। थोड़ी देर में रमेश वहाँ पहुँचता है और शारदा अनामिका को देखकर बहुत खुश होता है। उन पैसे और जेवर से वो अपना एक छोटा व्यापार शुरू करते हैं। साथ ही बच्चे के साथ उनका पूरा परिवार पूरा हो जाता है।